हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का छठा लेसन। इस छठे लेसन से उर्दू मात्राएं शुरू हो रही हैं। दोस्तों, जैसे हिंदी में बहुत सी हिंदी मात्राएं आती हैं और हिंदी पढ़ते हुए और लिखते हुए उन मात्राओं का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना लफ्ज़ बदल कर कुछ से कुछ हो जाता है। वैसे ही उर्दू में बहुत सी उर्दू मात्राएं आती हैं और उर्दू पढ़ते लिखते हुए उन मात्राओं का ख्याल रखकर पढ़ना लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर उन मात्राओं का ख्याल न रखा जाए तो लफ्ज़ बदल कर कुछ से कुछ हो जाता है। इन मात्राओं को उर्दू में एराब के नाम से जानते हैं। मादरी ज़बान के इस पाठ में कुछ अहम मात्राएं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनको लेसन वाइज पढ़ाने और समझाने की कोशिश की गई है। इस लेसन में उर्दू की जिस मात्रा को पढ़ाने और सिखाने की कोशिश की गई है वो है ये मात्रा। ये जो तिरछी सी और छोटी सी चिन्ह है, ये है वो मात्रा जिसको इस लेसन में पढ़ाया गया है। इस मात्रा का उर्दू में एक प्यारा सा नाम है और वो है ज़बर। ये मात्रा ये हिंदी के अ की मात्रा के स्थान पर आती है और जिस लेटर पर ये मात्रा आ जाए उसको जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचते हैं और उस लेटर को पढ़ते हुए इस ज़बर की मात्रा की आवाज़ ऊपर को चली जाती है और मुंह पूरा खुल जाता है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हिंदी अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हुए हम इस तरह पढ़ते हैं क ख ग घ च छ ज झ प फ त ठ र, मगर उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हमने इस तरह पढ़े और याद किए हैं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल राल रे ड़े जे जे। अब अगर उर्दू के इन अल्फ़ाबेट्स और इन लेटर्स को हिंदी के अल्फ़ाबेट्स की तरह पढ़ना हो, यानी अ ब प त ट पढ़ना हो, तो उसके लिए इस ज़बर वाली मात्रा का यूज़ होगा। ये अलिफ था, इस पर जब ज़बर लग गया ऊपर तो अब इसको अ पढ़ेंगे। ये बे है, ऊपर ज़बर लग गया तो अब इसको बे नहीं पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे। ये पे है, पे के ऊपर ज़बर की मात्रा है, अब इसे प पढ़ेंगे। ये ते है, ते के ऊपर ज़बर की मात्रा है, अब इसे त पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी और पूरा मुंह खुल जाएगा। ये टे है, टे के ऊपर ज़बर की मात्रा है। ज़बर की मात्रा के आ जाने से अब इसे टे नहीं पढ़ेंगे बल्कि ट पढ़ेंगे। आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी, मुंह पूरा खुलेगा, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ये से है, से के ऊपर ज़बर की मात्रा है, अब इसे से पढ़ने के बजाय सा पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ये ऊपर को जाएगी और मुंह पूरा खुलेगा, सा। ये जीम है, जीम के ऊपर ज़बर की मात्रा आ गई, अब इसे जल्दी पढ़ेंगे, ज। ये चे है, चे के ऊपर जब ज़बर की मात्रा आ गई तो अब इसे च पढ़ने के बजाय चे पढ़ने के बजाय च पढ़ेंगे। ये है के ऊपर ज़बर की मात्रा आ गई तो अब इसे है पढ़ने के बजाय ह पढ़ेंगे। ये खे है, खे के ऊपर ज़बर की मात्रा आ गई तो अब इसे खे पढ़ने के बजाय ख पढ़ेंगे। ये दाल है, दाल के ऊपर भी ज़बर की मात्रा है, ज़बर की मात्रा के आने से अब इसे द पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और पढ़ते हुए इस ज़बर वाली मात्रा की आवाज़ ऊपर को जाएगी और पूरा मुंह खुलेगा। ये डाल है, डाल पर जब ज़बर की मात्रा आ गई तो अब इसे ड पढ़ेंगे। ये जाल है, जाल के ऊपर जब ज़बर की मात्रा आ गई तो इसे ज पढ़ेंगे। ये रे है, रे के ऊपर जब ज़बर की मात्रा आ गई तो इसे र पढ़ेंगे। ये ड़े है, ड़े के ऊपर जब ज़बर की मात्रा आ गई
تو اسے ڑ پڑھیں گے۔ یہ زے ہے، زے کے اوپر جب زبر کی ماترا آ گئی تو اب اسے ز پڑھیں گے۔ یہ ژ ہے، ژ کے اوپر جب زبر کی ماترا آ گئی تو اب اسے ژ پڑھنے کے بجائے ژ پڑھیں گے۔ یہ سین ہے، سین کے اوپر جب زبر کی ماترا آ گئی تو اب اسے س پڑھیں گے۔ یہ شین ہے، شین کے اوپر زبر کی ماترا ہے، ش پڑھیں گے۔ یہ سواد ہے، سواد کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے سو پڑھیں گے۔ یہ غواد ہے، غواد کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ضو پڑھیں گے۔ یہ توئے ہے، توئے کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے تو پڑھیں گے۔ یہ زوئے ہے، زوئے کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے زو پڑھیں گے۔ یہ عین ہے، عین کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے او پڑھیں گے۔ یہ غین ہے، غین کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے غ پڑھیں گے۔ یہ فے ہے، فے کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ف پڑھیں گے۔ یہ قاف ہے، قاف کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ق پڑھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں دوستو، جہاں بھی یہ زبر کی ماترا آ رہی ہے، اوپر آ رہی ہے اور اس کو جلدی پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچ رہے ہیں، اور اسے پڑھتے ہوئے آواز اوپر کی طرف جا رہی ہے اور منہ پورا کھل رہا ہے۔ یہ کاف ہے، کاف کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے کے نہیں پڑھیں گے، ک پڑھیں گے۔ یہ گاف ہے، گاف کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے گ پڑھیں گے۔ یہ لام ہے، لام کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ل پڑھیں گے۔ یہ میم ہے، میم کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے م پڑھیں گے۔ یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ن پڑھیں گے۔ یہ واو ہے، واو کے اوپر یہ زبر کی ماترا ہے، اب اسے و پڑھیں گے۔ یہ ہے، ہے کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ہ پڑھیں گے۔ یہ دو چشمی ہے، اس کے اوپر بھی زبر کی ماترا ہے، اب اسے ہ پڑھیں گے۔ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ا پڑھیں گے۔ یہ چھوٹی یہ ہے، اس کے اوپر زبر کی ماترا ہے، اب اسے ی پڑھیں گے۔ یہ بڑی یہ ہے، اس کے اوپر بھی زبر کی ماترا ہے، اب اسے ی پڑھیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سے فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں۔ ا ب پ ت ٹ س ج چ ح خ د ډ ز ر ړ ز ژ س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه හ ا ی ی۔ تو دوستو، پورے لیسن میں ہر لیٹر پر جو چھوٹی سی ترچھی لکیر دکھ رہی ہے وہ زبر کی ماترا ہے، اور وہ ہندی کے ا کے استھان پر اردو کے اندر یوز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس حرف پر یہ آئے اس کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے، اور اسے پڑھتے سمے آواز اوپر کو جاتی ہے اور پورا منہ کھل جاتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے دوستو، جس لیٹر پر یہ زبر کی ماترا آ جائے اس کو جلدی تو پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، مگر جلدی پڑھتے ہوئے جھٹکا نہیں ماریں گے، یعنی ا ب ت اس طرح نہیں پڑھیں گے، ا ب ت ٹ بغیر جھٹکا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ زبر کی اس ماترا کو اچھی طرح سمجھیے، بار بار پڑھیے، مشق کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔